Faro. ¿Sabe usted que hubo un momento en que cuando fueron a la tumba de Jesús När de gick till Jesu Kristus grav y Jesús se fue apareciendo varias veces och han uppenbarade sig flera gånger. y hubo un momento en que las mujeres lo pudieron ver Det fanns en stund då kvinnorna kunde se honom y quisieron tocarlo och de ville röra vid honom. y él le dijo, no, no me toquen todavía, Och han sa nej, rör mig inte. porque todavía no he sido glorificado, För än har jag inte förhärligats. porque todavía no he sido exaltado. Jag har inte än blivit upphöjd. Pero hoy tengo la buena noticia Men jag har den goda nyheten idag. de que ya Dios lo exaltó Att han har blivit upphöjd nu. y que ya Dios lo coronó Och att Gud har krönt honom. y que ha sido declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Och att han har deklarerat herrarnas herre och ¿Cuántos se alegran de esta konung. verdad? Hur många känner till den här sanningen? Gloria a Dios. Prisa Herren. Toda autoridad le ha sido dada Han har fått all auktoritet. en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. I himlen, på jorden och under Por lo himlen. tanto tenemos un Dios ganador, Och därför har vi en Gud som är segrare. un Dios que todo lo puede. En som förmår allt. Hoy quiero compartir acerca de un tema muy importante Idag vill jag dela med mig av ett tema som är väldigt intressant, är väldigt viktigt. y habla acerca de la apostasía. Och det talar kring hädelse. Vamos a leer en Mateo 23, versículo 15, I Matteus evangeliet 23:15 ska vi läsa. algo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas. Något som Jesus sade till fariseerna. Porque a veces la gente no sabe a quién seguir. Folket vet inte ibland vem man ska följa. Matteus evangeliet 23:15. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare, ni far omkring över land och hav för att göra någon till en professolit. Och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehannas barn, dubbelt värre än ni själva. Hay de vosotros, escriban, le dice el Señor Jesucristo, y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué fuerte lo que el Señor dijo. Se vad starkt det Herren sa. Vamos a orar. Amante Dios, delante de tu trono, Älskade Fader, inför din tron bendecimos tu palabra, Señor, a esta hora. välsignar vi nu denna stund ditt ord. Señor, trae esa palabra viva a nuestras vidas. Förmera det levande ordet i våra liv. No nos deje caer Låt oss inte falla de ti, Señor Jesucristo. ifrån dig, Herren Jesus. Te pertenecemos, Vi tillhör dig. somos tu cuerpo, Vi är din kropp. te damos gloria Vi ger dig all ära. y honra. Amén y amén. Amen och amen. Seguramente usted se enteró por el diario Du har säkert läst på nyheterna o por las noticias eller läst i tidningarna acerca de Ulf Ekman, kring Ulf Ekman. pastor durante muchos años Pastor under många år. de la iglesia Palabra de Vida Församlingen Livets Ord en Uppsala. i Uppsala. Una iglesia bastante grande y conocida a nivel internacional, En församling som är väldigt stor, väldigt känd. donde Ulf Ekman era muy conocido en muchos lugares, Där Ulf Ekman var känd på många platser. a causa de que él escribió muchos libros en diferentes idiomas. Han skrev också många böcker på olika språk. Pudo construir una iglesia muy grande, Kunde bygga upp en väldigt mäktig församling. donde había también una universidad, Där det även fanns en universitet. donde se preparaban diferentes ministerios para la obra de Dios. Där man förberedde olika personer inför Guds verk. Bueno, la noticia fue de que este hombre Nyheten var det att den här mannen y su esposa och hans fru renunciaron a la fe förkastade sin tro y han tomado el camino del catolicismo. och har istället gått den katolska vägen. Según algunos, Enligt vissa
otro camino para llegar a Dios. Är det en annan väg för att komma till Gud? Usted que sabe la palabra y que conoce la palabra muy bien, Du som vet om ordet och som känner till ordet usted väldigt sabe väl, lo que esto significa. vet vad det här innebär. Porque la palabra nos enseña För att ordet den visar oss de que hay un solo camino att det finns en enda väg al Padre. till Fadern. No hay otra alternativa, no hay otros caminos. Det finns inga andra alternativ, inga andra vägar. Así que aquellos que dicen que hay otro camino, Så för de som säger att det finns andra vägar, caer en la palabra que dice hay camino que al hombre le parece recto, faller i det här ordet där det står att det finns vägar som verkar korrekta för vissa, pero es camino de perdición. men det är en väg till vilseledande väg. Usted puede ver una congregación que parece buena, Du kan se en församling som verkar la bra. gente canta a Dios, Folk sjunger till Gud, pero a veces uno no sabe a qué Dios le está encantando. men man vet ibland inte till vilken Gud de sjunger till. A veces se está hablando de la palabra, Ibland talar man kring ordet, pero tampoco se está entregando lo que es la palabra de Dios. men man ger inte heller det ordet som är från Gud. Entonces vemos que quizás algunas personas Så vi ser att vissa personer no han podido conocer har inte kunnat lära känna, más allá la palabra. känna till ordet mer Quizás han än så. conocido un poco de la verdad. Man kanske bara har känt till en del av sanningen. Quizás algunos han conocido la verdad. Några kanske har lärt känna sanningen. Pero aquel que conoce la verdad Men den som känner till sanningen sabe que sin él nada puede hacer. vet att utan Gud kan man inget göra. ¿Cuántos dicen amén? Hur många säger amen? Si bien es cierto Om det nu är så que hay un pequeño grupo de católicos att det finns en liten grupp katolska människor, llamados católicos carismáticos karismatiska katolska människor, que han recibido som har tagit emot el Espíritu Santo. den heliga anden. Y entonces esas personas, Och de här personerna, el Espíritu Santo les va a llevar a toda verdad. den heliga anden kommer ta en till sanningen. Y la primera verdad que el Espíritu Santo le va a traer a alguien Och den första sanningen som den heliga anden tar en es till llevarlo a Cristo, är att ta en till Kristus, es llevarlo a la adoración a Cristo, till Kristi tillbedjan, a honrar a Cristo. att ära Kristus. Y por eso estas personas han recibido el Espíritu Santo Och därför har de här personerna tagit emot heliga y anden. lo primero que dejan Och det första de lämnar es la idolatría. är gudadyrkan. Es lo primero que tienen que dejar Det är det första man måste lämna. porque eso va contra la propia palabra de Dios. För det här går emot Guds ord. Así que conocemos algunas personas Så vi känner till en del personer que han pertenecido al catolicismo, som har tillhört det katolska, que han tenido esa experiencia carismática som har haft de här upplevelserna y que hoy sirven al Señor. och som nu tjänar Herren. Tuvieron que dejar el catolicismo De var tvungna att lämna allt det här med katolismen porque bakom se sig. contradice con la palabra de För Dios. att det motsäger sig till Guds ord. Entonces, si se contradice con la palabra de Dios, Om det säger emot Guds ord ya es un error. så är det ju ett fel. Y gloria a Dios que estas personas pueden recibir el Espíritu de verdad, Och prisa Herren att de här personerna kan ta emot sanningen. porque podrán llegar a la verdad, Och att de kan ta sig till sanningen. que es Cristo. Och det är ju Kristus. Pero eso no significa Men det här betyder inte que todo el catolicismo, digamos, como organización religiosa, att hela det här religiösa katolismen då, estén en la verdad, är i sanningen, estén en el camino. i rätt väg. ¿Por qué? Porque se contradice con la Escritura. Det motsäger sig med skrifterna. Hay cosas, por ejemplo, Det finns saker. la Virgen María Maria, jungfrun Marian. se le llama a la Virgen María Madre de Dios. Man kallar henne jungfru Maria, Jesus mamma. Eso significaría Det här skulle innebära que María es la abuela de Jesucristo att Maria är Jesu Kristus mormor. y que María entonces creó a Dios, Och att Maria då ¿cierto? uppfostrade
skapa. Según estudiosos católicos, Enligt de som läser på om ellos dicen de que este fue un grave error det sägs att det här var ett stort misstag que se llevó en uno de las reuniones que tuvieron, som man tog upp i ett stort möte som de hade, donde salió esta idea. där den här idén kom fram. Así que ya ahí ya hay un gran problema, Redan där finns det ett problem. porque significa entonces För det innebär då que María es mayor que Dios. att Maria är större än Gud. Pero María misma dijo, Men Maria själv sa, me gozo jag glädjer mig en el Dios de mi salvación. i min frälsningsherre. Entonces, ¿cómo lo entendemos eso? ¿Cómo entendemos eso? Hur förstår vi det här då? Eso es un punto. Det här är En realidad son muchos puntos det finns många olika punkter. y que se me dedicara a ir punto por punto, estaríamos muchas horas. Om vi skulle ta upp varenda punkt så skulle det ta för många timmar. Pero yo me comprometo a Men- hacer un día miércoles, no este miércoles, pero a lo mejor el próximo miércoles, Nästa onsdag, inte den här då, men a los que estén interesados en saber un poco más, så ska jag berätta för de som är intresserade och veta lite mer kring det här. que puedan ir a este pequeño seminario que vamos a hacer. Så ni bjuder till det här seminariet som kommer vara. Así que ya eso es un problema grave. Så det här är ett stort problem. Voy a nombrar otro problema y voy a entrar al tema en realidad. Jag ska nämna ett till problem och sen kommer vi in i själva temat. El otro problema es orar a los santos que han fallecido. Ett annat är att de ber till helgon som har gått bort. La Biblia nos habla de que el espiritismo está prohibido, Bibeln talar om att det här är förbjudet. pero aquí se le ora a los santos. Men här ber man till helgon. Por lo tanto, también la Biblia se contradice. Och därför säger det också emot Bibeln. Pero hay una contradicción aún peor. Men det finns en värre motsägelse. Y con esto termino esa parte y después, si usted está interesado, irá a ese seminario que vamos a tratar de hacer. Och med det här avslutar jag den här delen och så får ni veta mer om ni vill i det här seminariet. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Påven Es el vicario de Cristo. Él dice que él representa a Cristo aquí en la säger tierra. att han representerar Kristus här på jorden. Y que es la cabeza de la iglesia. Och att han är kyrkans huvud. Usted que sabe la palabra, dígame, ¿eso es verdad? Du som vet om ordet, är det här sant? ¿Eso es verdad? Är det här sant? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Vem är huvudet över ¿Quién es la församlingen? cabeza de la iglesia? Vem är huvudet över församlingen? ¿Y a quién dejó Cristo como el ayudador? Och vem gav Kristus oss en medhjälpare? Entonces, ahí hay una Trinidad diferente a la Trinidad que tú y yo hemos leído en la palabra de Dios. Så där är det en annorlunda treenighet än vad vi läser om i ordet. Y esto lo quiero hacer con mucho cuidado, Och det här vill jag gå med försiktighet. porque amo mucho a muchas personas católicas que los conozco de muchos años. För jag känner till många personer som är inom katolism. Yo mismo, gran parte de mi vida estuve en el catolicismo. Jag själv var i det här i större delen av mitt liv. Conozco bastante bien algunas cosas, Jag känner till vissa saker väldigt väl. pero cuando yo vine a este país, Men när jag kom till det här landet yo pude conocer la verdad så kunde jag lära känna y sanningen. la verdad me hizo libre. Och sanningen gjorde mig... Yo adoraba santos, Jag tillbad tenía helgon. imágenes, Jag hade confiaba en avbilder. ellas, Jag litade på dem. hasta que vino un terremoto Tills en jordbävning y kom. me botó esas imágenes y se quebraron. Och gjorde så att den här avbilden som jag hade Y upphängt pude föll. ver que eran yeso y alambre. Och jag kunde se att det bara var gips. Y sabe que esta verdad, los sacerdotes la saben. ¿Saben cuál es la verdad? Och prästerna vet att den här sanningen. Si eso es lo terrible. Det är det som är det Yo he värsta. conversado con algunos. Jag har talat med vissa. Y ellos no creen en eso, en las imágenes. De tror inte på det här, på avbilderna. Pero es necesario ver para creer, dicen ellos. Men det är nödvändigt att kunna se för att tro. Hay que darle al pueblo lo que ellos quieren. Hay que darle al pueblo lo que ellos quieren. Man måste ge till folket det de vill. Pero hay una sola verdad, hermanos. Men det finns en enda sanning. Y la apostasía Och tiene que venir. det här som måste komma. Lo que está sucediendo tiene que suceder. Det som sker måste ske. Quedaremos con la boca abierta Låt oss förbli med öppen mun. de la gente que va a hacer apostasía contra su fe. Över folk som kommer här över sin tro. Pero eso dice la Biblia que va a suceder.
Och det kommer ske, står det i Bibeln. Así que no nos sorprendamos. Så låt er inte överraskas. Por el contrario, Ta tvärtom. tómense más de la roca que es Cristo. Ta ännu mer utav det här stenen som är Kristus, berget. Porque es muy sutil Det är väldigt listigt. aquel que quiere hacerte caer. Han som vill få dig att falla. Es muy sutil. Han är väldigt listig. Hay cosas que parecen, Det är vissa saker som verkar vara. se ven como buenas, Det ser väldigt bra ut. pero llevan a muerte. Men det tar dig till döden. Son caminos de muerte. Det är en väg till döden. Así que yo quiero, dejarla allí. ¿Cuántos van a ir a este pequeño seminario? Så hur många kommer gå på det här lilla Levante su seminariet? mano ahí para echarle agua a la sopa. Reser hand där för att veta om. Bien, van a ir varios. Qué bueno. Det är bra att många går. Continúo entonces. Då fortsätter vi. Aquí hay que estar caliente, caliente o frío, frío. Alltid måste man vara kall eller varm. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Uppenbarelse 3, 14 till 16. Mi hermana aquí va a leer. Y yo quisiera que muchas personas que son católicas puedan conocer, porque buscan de Dios, aman a Dios, que puedan conocer la verdad y la verdad les hará Jag vill att libre, así folk como ska känna till a sanningen. muchos de los que estamos aquí. Och sanningen kommer göra dig fri, precis som många som är här. 3, versículo 14 al 16. Skriv till församlingens ängel i Laodicea. Så säger han som är, amen, det trovänliga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm, men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Dice allí, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mira, hay personas que todavía no están definidos. Det finns personer som än inte vet. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así dice la palabra de Dios. Så säger Guds ord. Entonces, muchas personas Många personer han escuchado la palabra de Dios, har hört till Guds ord, pero quizás al no recibir un mensaje genuino, men har inte tagit emot en genuin meddelande. esas personas se convirtieron a medias. Så vart de ljummen. O sea, creen pero no han vivido la experiencia del nuevo nacimiento, por ejemplo. De tror, men de har inte fått uppleva den här nya födelsen. Algunos lo han vivido pero no han tenido esa claridad para poder buscar y seguir en la verdad. Några har upplevt det, men inte fått någon klarhet hur de ska fortsätta. Estas personas van a ser muy difíciles que se vuelvan a Dios, För de här personerna kommer det vara svårt att omvända sig till Herren. porque no son mundanos, För de är inte från det världsliga, ni tampoco son creyentes. men inte heller troende. Así que están allí como en la mitad. Så de är någonstans där mitt emellan. Esa persona le va a costar mucho llegar a la verdad. För de personerna kommer det vara svårt att komma till sanningen. Porque la persona que aún es mundano Personer som än är från det världsliga y puede llegar a reconocer que es pecador, och som kan se att den är syndare, tiene la posibilidad de arrepentirse har möjligheten att omvända sig y tomarse de Dios. och ta sig ut av Herren. Pero una persona que piensa que es creyente, que es convertido, Men en person som tror sig vara troende no puede kan inte reconocer la verdad, no puede seguir en la verdad. kan inte fortsätta i sanningen, inte nå sanningen. Y entonces esa persona, entonces, estando en la verdad Och den här personen, o när en den är i sanningen, contacto con la verdad, när den är i kontakt med sanningen, no pueden conocer la verdad. så kan den inte känna till Y sanningen. por ese motivo están buscando otra verdad, otro camino. Och på grund av det här så söker de en annan väg. Y por eso decía la palabra que este tipo de personas Och därför ordet sa att den här typen av que personer conociendo a Dios som känner till Gud se vuelven, går, se hacen 2 veces más hijos del diablo, decía la palabra allí. de vänder sig till djävulen, blir 2 gånger djävulen. Porque aquellos que conociendo la verdad, För de som känner till sanningen, aquellos que caminaron con la verdad, de som gick i sanningen, despreciaron la verdad. förkastade
sanningen. Y esto es lo que está sucediendo en el día de hoy. Och det är vad som sker nu. Por eso es que la venida del Señor es pronto. Det är därför Herrens återkomst är nära. Según lo que dice la palabra aquí, Enligt esto ord- tiene que suceder para que venga entonces el Señor. Det här måste hända för att Herren ska kunna komma. En 2 de Tesalonicenses, Andra Thessalonikerbrevet, capítulo 2, versículo del 1 al 4. 2 från 1 till 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Cuántos tienen a Cristo en este lugar? Amén. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, till först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Dice entonces allí, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía que estamos hablando. El Señor no vendrá antes de que esto suceda y se manifieste entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos entonces Vi ser då que el apóstol Pablo att Paulus, aposteln, dice que antes de la venida de nuestro Señor nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dígale al que está a su lado, tienes que tener mucho cuidado. han säger att innan Herrens återkomst så måste man vara väldigt försiktig. Säg det till den som är bredvid. Que no te cambien tu modo de pensar. Att inte ditt sätt att tänka ändras. Ni aunque venga un espíritu Inte ens som en ande y kommer te diga algo, och som säger dig något, no le creas si no es el Espíritu Santo. om det inte är den heliga anden. Dice, ni por palabra, Inte ens för andra ord. ni aún nosotros mismos, dice el apóstol, ni yo mismo, si le mandara algo diferente. Inte ens om jag skulle skicka något som var annorlunda. Y si alguien enseña otro evangelio, sea anatema, dice la palabra. Och om någon annan visar en annan evangelie så är det fel. ¿Mm? Entonces, la idea es que tengamos el cuidado Idén är att vi ska vara försiktiga. de que nadie nos engañe Att ingen ska lura oss. en ninguna manera. På inget sätt. Si usted tiene el Espíritu Santo, Har du den heliga anden? doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Tacka för den heliga anden. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, estaríamos adorando cualquier cosa. För utan den heliga anden skulle vi tillbe vad som helst. Busque usted a Jesucristo y reciba el Espíritu Santo Gå till Jesu Kristus och ta emot den heliga anden. para que usted pueda ser guiado a la verdad que es Cristo. För att du ska kunna vägledas i sanningen som är Kristus. Amén. Amen. Entonces eso es lo que lo quiere decir el apóstol, Det här är vad aposteln vill säga till oss. de que tengamos cuidado, Att vi ska vara de försiktiga. que sí va a haber apostasía. Att det kommer finnas en hädelse. Va a haber gente que va a decir, yo renuncio a Cristo. Det finns folk som kommer förkasta Kristus. Encontré que el budismo es el camino. Jag hittar buddhismen som vägen. Y así el hinduismo, Och hinduismen. el poner la mente en blanco, la yoga, Sätta ditt förstånd blankt. y lo que yoga, sea, y och lo så que vidare, sea, y lo que sea. Och så vidare och så vidare. Porque sí, el enemigo va a usar diferentes técnicas para tratar de engañarnos. Fienden kommer använda olika tekniker för att få oss att bli lurade. ¿Cuántos ya sufrieron confusión? Hur många har gått in i förvirring? Muchos hemos llegado a los pies de Cristo creyendo un montón de fábulas
engaños y mentiras. Många har vi kommit till Guds fötter och trott på de här olika lögnerna och sagor. Creíamos en cosas que no eran, que la Biblia estaba contrario. Vi trodde på saker som inte var det som var emot Bibeln. Habíamos hecho pactos que ni siquiera sabíamos con quién y con por qué. Vi hade gjort olika förbund som vi inte ens kände till och inte visste med vad och vem. Otros adorábamos imágenes Vissa tillbad avbilder, de distintos tipos y distintos nombres. olika typer och olika namn. Yo he visto imágenes donde el niño Jesús es moreno, por no decir negro, Jag oscuro. har sett avbilder där Jesu barnet är mörkt. Yo creo que usted también lo ha visto. Och ni har nog även sett det. En Perú no está el Cristo morado. I Peru så har vi en lila ¿Y por qué le llaman el Cristo morado? Och varför kallar man honom så? Dígame los que son de Perú. Ni som är från Peru, tala om Porque es moreno. att han är mörkhyad. Y yo tengo entendido que Jesucristo era un poquito más blanco, se parecía a los judíos. Och jag har fått för mig att Jesus var lite ljusare. Pero nosotros creíamos. Men vi trodde. Y la gente hacía manda, se vestía de Och morado, me imagino. folk Si el Cristo morado, klädde sig tendría que haberse som det vestido här, morado. I det här lila, i färg. ¿Y qué del Cristo hindú? Och en hinduisk Kristus. Y otros Cristos más. Och mycket andra Kristus. El Cristo de Lima. El Cristo de Lima. Hay un Kristus Cristo i que es de Lima, hermana. Det finns en Kristus som är bara no? från Lima. Hay un Cristo en Lima. Cajamarca, bueno, donde sea. Hay un Cristo, ¿no? Det finns en Kristus. Y la gente lo adora, hermanos. Och folk La tillber honom. gente lo saca a pasear. Folk tar honom på en liten promenad. En Valparaíso, I Valparaiso. que no íbamos para el paraíso en realidad, sacábamos a pasear Så tog vi ut på promenad estas imágenes. de här avbilderna. Y la gran fiesta era Pedro el pescador. Och den stora festen var Petrus en fiskare. Y entonces había que tomar a Pedro, Så man tog den här Petrus, llevarlo hacia el océano Pacífico, tog honom till havet, subirlo a una lancha, höja upp honom, darle la vuelta por la bahía, ge honom en liten runda tirarle flores. på en båt och slänga massa Y blommor. nunca le agradeció a nadie. Och det glödde inte någon egentligen. Parece que siempre estaba serio. Jag var alltid allvarlig. Y lo dejaban allí mismo donde estaba, Och man lämnade kvar honom på den hasta el próximo platsen año. till nästa år. ¡Wow! Se transpiraba harto. Man svettades mycket. Y después de esa procesión, Och efter allt det här venía la fiesta, pues. så kom festerna. Y ahí terminábamos todo en el suelo. Och alla föll på golvet. No tocados por el Espíritu Santo, Inte rörda utan den heliga anden, sino por otras cosas. utan utav annat. Y pensábamos que agradábamos a Dios. Och vi trodde att det här var något bra för Gud, att tillfredsställa honom. Gracias por el Espíritu Santo. Tack för den heliga anden. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Andra Thessalonikerbrevet 2 från 10. ¿Sí? Och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Dice porque esta gente no recibió el amor de la verdad. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, Dios lo ve, dice,
que siga en eso, ¿no? Porque dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso la palabra habla de que estábamos sin Cristo, estábamos condenados. Det är därför ordet säger att de som är utan Kristus är dömda. Porque al no recibir el amor de la verdad, För när vi inte tar emot den här sanningen, kärleken, va a venir un espíritu de mentira så kommer en ande, en lögnens ande, y nos va a engañar. och den kommer lura oss. Porque cuando no tenemos el Espíritu Santo, För när vi inte har helig ande somos fáciles de engañar. så är det lätt att lura oss. Entonces estas personas que van a apostatar de la verdad, Så de här personerna som kommer häda över sanningen, ellos conocieron la verdad, de kände till sanningen. estuvieron en la verdad, De var i sanningen, pero menospreciaron la verdad. men de förkastade den här sanningen. Hay gente que vende la verdad de Det Dios, finns folk som säljer Guds sanning. otros no la han tomado en serio, Vissa har inte tagit det på allvar. no han tomado realmente que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es algo tan grande. De har inte tagit till sig att det här som Jesus gjorde på korset var något så stort. Hay gente que no aprecia las cosas de Dios. Det är folk som inte värdesätter det som är från Gud. Tenemos el caso de Saúl, Vi har Saul que vendió la primogenitura som gav sin förstfödde por un plato de lenteja, dice la palabra allí. en skål med linser. ¿Sabe que despreció la bendición? Han förkastade den välsignelsen. Despreció la bendición de la primogenitura. Han förkastade välsignelse över den förstfödde. Y después la quiso recuperar, Och sen så ville han ta tillbaka det. pero ya no pudo. Men då var det för sent. Entonces a veces nosotros hemos recibido de Dios mucho, Så vi har ibland tagit emot mycket från pero Gud. no lo apreciamos, no lo cuidamos. Men vi värdesätter inte, vi varar inte på det. Es un tesoro lo que usted ha recibido. Det du har tagit emot är en skatt. Y el único que puede guardar ese tesoro es usted mismo. Och det är bara du själv som kan bevara den här skatten. Los grandes peligros que se enfrenta la iglesia cristiana en este tiempo Den stora faran som den kristna församlingen har nu, son varios det är många. y tienen casi el mismo propósito, son similares en el propósito de Och de esto. är lite lika i det syfte. Porque de alguna manera quieren hacernos que nosotros apostatemos de la fe De vill att vi ska härda över tron con un engaño sutil. med en listig lögn. Y dentro de estos movimientos que están de moda en este tiempo, Och inom de här rörelserna som är utav mode nu, tenemos movimientos pseudo cristianos como por ejemplo los pares de sufrir. ¿Usted ha escuchado de har ellos? vi en utav den här lidelsen. Slutet av liden. Ellos se cambian los nombres cada cierto tiempo De ändrar sina namn lite då och då. y van girando de ciudad en ciudad. Och de går från stad till stad. Y a veces han tenido programas de radio. Och ibland har de haft olika program. Y Radion. esta gente trabaja con los espíritus. Och de här personerna jobbar med andarna. Y la gente termina muy mal. Och folk blir väldigt dåliga. También movimientos como G12, Och vi har också olika andra rörelser. movimientos de renovación Rörelser apostólica. och förnyelse. Hay movimientos de prosperidad. Rörelser om välgång. Movimientos que viven en los preceptos del Antiguo Testamento. Och olika rörelser också som lever i Gamla testamentet. Movimientos de carácter judaico o mesiánicos. Utav Juda eller annat. Mire, los judíos Judarna no quieren que usted se convierta en judío. vill inte att du ska omvändas till judar. Se lo quiero decir, Jag vill säga det. dicho por un judío que él es un judío radical. Sagt utav en jude själv. Él En väldigt dijo, radikal sådan. es imposible Det är omöjligt que alguien que no es judío sea judío. att för någon som inte är jude. Tiene que haber är nacido jude. aquí. Man måste ha fötts här. Tiene que haberse circuncidado al octavo día.
Man måste ha Sus padres tienen que haber sido omskär. judíos. Föräldrarna måste vara judar. ¿Me entiende? Förstår ni? No porque usted se pone una gorrita, Inte usted es judío. inte för att du har en liten hatt så blir du en O porque jude. busque la raíz y busca la raíz y trata de hacerse. Eller för att du söker bland dina rötter. Ellos no blir lo du quieren inte en- aceptar a usted, no lo quieren recibir porque dicen no pueden ser judíos si nunca han nacido aquí. De vill inte acceptera dig för att du inte fötts där, så är du inte än. Pero hay gente que quiere ser Men det finns folk som vill vara, porque quiere parecerse al Señor Jesús. för de vill likna Jesus. ¿Qué le parece? Vad tycker du om det? Hijo de Dios, Guds son, hija de Dios. Guds dotter. ¿Por qué quiere hacerse otra cosa? Varför vill du vara något annat? Así que la iglesia de este tiempo Så församlingen i den här tiden es una iglesia que está allí, hermano, en la lucha. är det en församling som är där i kamp. Mire, la semana que se pasan un montón de cosas. Under veckan så sker många saker. El día domingo es lo más tranquilo que hay. På söndagen så är det lugnaste. Pero en la semana las luchas son tremendas. Men under veckan så är det en enorm kamp. Ahí hay que ir a libertar familias. Man måste befria familjer. Llevar la palabra de Dios para que sean libres. Ta till Guds ord för att de ska bli befriade. Hablarles la verdad para que puedan recibir bendición. Tala sanningen till dem för att de ska ta emot. Hablarle de Jesús y su sangre preciosa para el perdón de pecados. Tala om Kristus och hans blod. För förlåtelse för synderna. Y eso tendríamos que hacerlo todos nosotros, Och alla vi måste göra det. que creemos y tenemos la verdad. Alla vi som tror och har sanningen. Y por último, los movimientos ecuménicos. Och slutligen rörelsen. Hay un montón de movimientos ecuménicos a nivel mundial Det finns många sådana rörelser y a på nivel väldigt nacional. hög nivå. På världslig och lite lägre. ¿Por qué estos movimientos ecuménicos están tan interesados? ¿Por qué estos grupos ecuménicos están tan interesados en que nos unamos? Och varför är de så intresserade av att vi enas? ¿A dónde cree usted que vamos a ir a parar si nos unimos? Vart ska vi sluta om vi enas? ¿Quién tiene alguna idea? Vem har en idé? Vamos a ir a parar a Roma. I Rom kommer vi sluta upp. Porque se quiere hacer una religión mundial. ¿Te has För escuchado man vill eso? göra en världslig religion. La nueva era. Den nya eran. Y para eso se necesita Och till det här så behövs que los que creen diferente att de som tror annorlunda puedan ser atraídos de alguna manera, ska kunna föras dit. no importa la forma. Det spelar ingen roll vilket sätt. ¿Me está escuchando? No importa la forma. Det spelar ingen roll hur. Y por eso que estamos en tiempos muy complejos. Och det är därför vi är i såna svåra stunder. Pero aquellos que han recibido Men de som har beslutat la palabra de verdad sanningens ord pueden darse cuenta kan se lo que estamos viviendo det vi lever nu, en este tiempo. den här tiden. 1 Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 9. Första Timoteusbrevet 4, 1-9. Primera Timoteo 4, versículo del 1 al 9. Dice lo siguiente. Det säger följande. Mm. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till viloandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten, och som förbjuder folk att gifta sig
befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av de som tror och känner sanningen. Till allt som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. När du lägger fram detta för bröderna är du en god Kristi Jesu tjänare som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt. Men det gudlösa gamla struntpratet ska du visa ifrån dig. Öva dig istället i Guds fruktan. Till kroppsövning är i någon mån nyttigt, men Guds fruktan är på allt sätt nyttig eftersom det har löfte om liv både för den här tiden och den kommande. Det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto se enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Debe de saber esto, que en los últimos días, tiempos finales, muchos apostatarán. Muchos apostatarán en los tiempos finales. Entonces, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En los últimos tiempos, entonces, dice allí que muchos, ¿cierto?, apostatarán de la fe. Många, i slutet av tiden kommer många häda över Se tron. caerán del fundamento que es Cristo. ¿Cuántos saben que el fundamento es Cristo? Hur många vet att grunden det är Kristus? Es Cristo. Det är Kristus. Pedro es el único que no supo que fue papa. Pedro, el apóstol Pedro, fue el único que no supo que fue papa. Petrus var den enda som visste att det inte var påven. Porque después de 400 años de la muerte de Pedro, ahí lo vinieron a hacer papa. För flera år sedan efter döden, Petrus död, så vart den här påven. Y Pedro se casaba. Och Petrus gifte sig. Pero como tuvo problema con la suegra, Men som han hade problem med sin svägerska, de ahí los otros dijeron, no nos casemos Svärmor. mejor. No nos vaya a pasar lo que le pasó a Pedro. så det var därför de förbjöd det här giftermålet. Pero la Biblia lo dice que prohibirán casarse. De kommer förbjuda en att gifta sig. ¿Quiénes son los que prohíben casarse? Och vem är det som gör det? ¿Usted conoce a alguien que dice, no se casen ustedes? Känner du någon som säger nej, gift er inte? ¿Mm? ¿No le dice algo eso? Säger inte er något? No importa que haya barbaridades, pero no se casen. Det spelar ingen roll vad som finns, men gift er inte. Los sacerdotes no se casan, ¿cierto? Algunos sacerdotes. Vissa präster gifter sig inte. Entonces, vemos que de una u otra manera, Vi ser att på ett eller annat sätt, las personas que tuvieron este conocimiento de la palabra de Dios personer som hade den här vetskapen om Guds ord, estuvieron en la fe, de var i tron, conocieron a de Jesús, kände till Jesus, pero sabe, renunciaron a él men de förkastade por las causas que hayan sido. på grund av olika Porque si bajó orsaker. un ángel y le dijo, usted tiene que creer en otra cosa, För en ängel kanske kom ner och sa, du måste tro på annat. o vino una hermanita del lado de la oscuridad y le dice, usted no crea esto. Eller så kom det en annan syster och sa det, ja, men du ska inte tro på det här. Usted tiene que tener cuidado Du måste vara försiktig con lo que le dicen, med det som sägs.
¿O no? ¿Usted ha escuchado alguna cosa de repente que le dicen? Har du hört någon säga något annorlunda? ¿Y quiénes son esas personas? ¿Tienen algún conocimiento de la palabra? ¿Algo profundo? Vilka är de här personerna? Känner de till ordet? No. Nej. Pero saben engatusar, saben manipular. Men de vet hur man manipulerar. Y entonces por eso Och därför quizás algunos pueden caer de la fe, apostatar de la fe. så kanske vissa faller i det här. Y por eso que estamos en estos tiempos, Och det är därför vi är i de här tiderna. por eso es que quiero compartirle este tema a Det är ustedes, därför jag vill dela med mig av det här para que temat. usted no se pierda. För att ni inte ska gå förlorade. Porque estos movimientos que se están dando en todas partes För de här rörelserna som vi ser lite överallt están preparando el camino del anticristo. förbereder Antikristus väg. Eso es. Det är vad det är. Por eso una religión única. Därför man gör en enda religion. Alguien nos contaba hace un par de meses ya Några berättade för någon månad sedan que prácticamente tuvieron que arrancar de la congregación donde estaban, att de var tvungna att gå ifrån församlingen där de tillhörde. porque dijeron en una reunión: För att i en av samlingarna sa de nosotros desde ahora comenzamos a casar homosexuales att från och med nu ska vi börja viga homosexuella. y los que no estén de acuerdo pueden irse. Och de som inte är överens kan gå. Así que ellos tuvieron que salir. Så de var eller gå. Así están los tiempos. Det är de tiderna vi har nu. Así están los tiempos que estamos viviendo. Det är de tiderna vi lever i nu. ¿Qué pasa con estos apóstatas? Vad händer med de här? Cuando son engañados, När de blir lurade van a tratar de engañar a så otros, kommer de försöka lura andra. porque esa gente no se quiere ir sola a donde se va. För de här personerna vill ju inte gå själva dit Porque de tienen ska. temor, tienen miedo, porque no saben la verdad. För de har ju fruktan, de känner ju En- inte till sanningen. Entonces tratan de convencer a otros. Så de försöker övertyga andra. Y estos no son espíritus de oscuridad. Och det här är inte mörkrets ande. Estas personas que apostataron conocían la verdad. De här personerna kände till sanningen. ¿Será que han sido encantados? De kanske har varit ja, förtrollade. Ahí lo Förtrollade. entendió la hermana B. ¿Será que se adormecieron ellos, se quedaron medio dormidos? Eller att de föll i någon trans, någon sömn. ¿Lo hipnotizaron? Hypnotiserade kanske. Así como la serpiente pone los ojos y puede allí Precis så som seducirlos. ormen kan förföra. Esa es la palabra. Det är ordet. Fueron seducidos. De har varit förförda. Algo espiritual pasó Något andligt hände y fueron seducidos. och de vart förförda. Y yo espero que muchos puedan volverse a la verdad Och jag hoppas att många kan vända om till sanningen antes de que sea tarde. innan det är för sent. Parece que ha pasado luego la hora. No sé cómo estamos con el tiempo, hermanos. Fort har timmen gått. Sigue un poco más. Vi fortsätter lite till. Ajá. Marcos capítulo 13, Markus evangeliet 13, versículo 13 en adelante. från 3 och framåt. Léelo hasta que ahí te diga, ¿no? Sí, hasta el 7. Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: säg oss, när ska detta ske? Och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända? Jesus sade till dem: se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias, och det ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta.
Sådant måste komma. Men därmed har slutet än inte kommit. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Mire, escuche bien, vendrán muchos en mi nombre. O sea, no son pocos. Det är många som ska komma i mitt namn, inte bara få. Diciendo yo soy el Cristo, diciendo yo soy el Cristo, De kommer säga att jag är Kristus, y engañarán a muchos. och många kommer de lura. Más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, När ni hör stridslarm och rykten om krig, no os turbéis, blir då inte förskräckta. porque es necesario, cierto, que esto suceda. Sådant måste komma. Eso es. Vemos entonces cómo están los tiempos. Vi ser då hur tiden är. Necesitamos nosotros tomarnos del Señor Vi måste ta oss utav Herren con todas nuestras fuerzas med all vår kraft en estos tiempos. i de här tiderna. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Låt oss kunna vara ljus bland mörkret. Así que, hermanos, que la palabra de Dios Guds ord pueda ser dada a conocer ska kunna ges till känna en su vida. i ens liv. Para que no nos pille durmiendo. För att vi inte ska sova. La palabra nos dice: velad y orad, Ordet säger vaka och be. porque no sabéis cuándo será el tiempo. För man vet inte när tiden är. Velad y orad, estemos orando, Vaka och be. estemos velando, Låt oss be. estemos buscando del Señor. Vaka utav Herren. Yo lo invito a ponerse de pie. Jag vill att ni ställer er upp. Invitar a los hermanos de la alabanza allí que puedan traernos Bjuder fram lovsångsgruppen. en adoración. Yo me junté con un grupo de pastores en Estocolmo en la semana que pasó. Under veckan så hade jag ett möte med en grupp pastorer. Y lo único que puedo decir Det enda jag kan säga es que Dios tiene su pueblo. Dios tiene su pueblo. Guds har sitt folk. Hay personas que están viendo y entendiendo lo que está sucediendo en el mundo Det finns folk som ser och förstår vad som händer i världen. y que quieren hacer la diferencia. Och som vill göra en skillnad. Pero hay otros que no saben ni siquiera lo que está pasando a su alrededor. Men det är andra som inte ser vad som händer runt omkring. Gente que no le ve la importancia a esto que estamos hablando. Folk som inte ser betydelsen i det här vi pratar om. Pero Dios está preocupado no por él. Men Gud är oroad. Él está preocupado por usted. Han är oroad för oss. Y dice que si los tiempos no fueran acortados, hermanos. Och om tiderna inte vore förkortade. ¿Cuántos sienten que los tiempos se han acortado tanto? Hur många känner att de blir väldigt korta? Mire, uno se Tiderna. levanta y ya parece que estamos al mediodía. Man vaknar upp och det känns redan som halva dagen. Termina de comerse el lunch y ya son las 4 de la tarde. Man avslutar lunchen, den är redan 4 plötsligt. Mire, si los tiempos no fueran acortados, dice, ninguno se salvaría. Om tiderna inte skulle bli kortare skulle ingen bli frälst. Pero el Señor está preocupado y por eso que los tiempos están siendo acortados. Men Herren, han är oroad, därför är Para que tiderna usted y blir yo nos kortare. salvemos. För att du och jag ska bli frälsta. Para que no nos vamos con todos los que van a irse a la perdición. För att vi inte ska gå med alla som går till förkastelse, förlorade. Así que, hermano, usted sea luz Så låt du kunna vara ljus. en el lugar donde usted vive y en todo lugar. Den plats där du bor och all plats. Porque Dios cuenta contigo. Gud räknar med dig. Amén. Amen. ¿Cuántos hombres valientes de Dios hay aquí? Hur många modiga ¿Cuántas har vi mujeres från hay Gud? aquí? Hur många Mujeres modiga män och valientes. kvinnor. Dios nos trajo a este país con un propósito.
Gud har tagit oss till det här landet med ett Yo creo que esa syfte. reunión que tuve el día jueves Det mötet som jag hade i torsdags, era importante. det var viktigt. Quizás era el momento en que Dios iba a usar Kanske var stunden då Gud skulle använda todo lo que Él estuvo preparando durante mucho tiempo det som han har förberett under lång tid. y poder decir, Och kunna säga, Jesucristo es la verdad, Jesus Kristus är sanningen, Jesucristo es el camino vägen. y Jesucristo es la vida. Y Jesús. nadie llegará al Padre si no es por Él. Jesus är livet No och se ingen olviden kommer de till eso. Fadern utan honom. No se olviden de eso. Glöm inte det. No hay otro camino. Det finns ingen Eso es annan väg. mentira. Det är bara lögn. Eso es un engaño sutil. Det är bara en lögn. Solamente en Jesucristo hay vida y vida en abundancia y eterna. Det är bara i Jesus som det finns liv och Solamente en liv Cristo hay överflöd. perdón de pecados. Bara i Kristus finns det förlåtelse. Solamente en Cristo hay restitución. Bara i Kristus finns det återupprättelse. No en una religión. Inte i någon annan religion. No en un hombre que necesita la salvación de Dios. Inte i någon annan som behöver frälsning. Gloria a Dios. Prisa Herren. Vamos a orar. Låt oss Padre be. amado, Älskade Fader, te damos gracias por Jesucristo. vi tackar dig för Jesus Kristus. Gracias por la palabra viviente. Tack för det levande ordet. Gracias por el Espíritu Santo maravilloso que tú nos has dado. Tack för den underbara heliga Ande som du är. Señor, no permita que nos caigamos de la roca Låt oss inte falla från den här klippan que eres tú. som är du. Señor, guárdanos Herren, bevara oss en este tiempo, i den här tiden. que podamos llevar la verdad a Låt otros oss kunna ta sanningen till andra. y que aquellos que han apostatado de la verdad, Señor, puedan volverse antes del tiempo, Och de som har hädat mot sanningen kan omvända sig, Herren, i tid. para que ellos y su familia no se pierdan, För att de och deras familj inte ska gå förlorade. que se pierda solamente el hijo de perdición, Bara den förlorade sonen ska gå förlorad. pero no tus hijos, Señor. Men inte dina barn. En el nombre de Jesús. I Jesu Kristi namn. Amén y amén. Amen.